बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ, और अब तो क्या कहते हैं कि तबले जंग बच चुका। मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लंदन में जो हुई, वो एक पॉलिसी बयान समझें, वो पार्टी को डायरेक्शन समझें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुताल्लिक जो केस ज़ेर समाअत है अदालत उज़्मा में, उसमें मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें फुल कोर्ट का फ़ैसला ही मंजूर होगा, फुल कोर्ट बननी चाहिए। और उन्होंने ये जो 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद किया है, और ये कहा है कि उनका एजेंडा क्या है कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो फुल कोर्ट के फ़ैसले को, फुल कोर्ट के मुतालबे को नहीं मान रहा। हमें फुल कोर्ट पर एतमाद है, इन पर एतमाद नहीं है। तो अब ये एक बहुत ही वाज़ेह लाइन ड्रा कर ली गई है, एक लकीर जो है वो खिंच गई है, और उन्होंने ये हदायत जारी की हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन रब्ता हुआ दोनों भाइयों में, और कहा है कि ये वो मौक़िफ़ है जिससे आपने पीछे नहीं हटना, जिससे आपने जो है वो बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होना, और ये मौक़िफ़ हमारा बतौर हुक्मरान जमात और सियासी पार्टी के तौर पर ही रहेगा। क्योंकि ये जो 3 रुकनी बेंच है, नून लीग के नून लीग के ज़िम्मेदारान ये समझते हैं कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये इमरान खान को फेवर देगा, ये इमरान खान के लिए न सिर्फ इलेक्शन की राह हमवार कर रहा है, बल्कि उनकी कामयाबी के लिए भी राह हमवार कर रहा है। और इस केस को आइनी और कानूनी से ज़्यादा सियासी बना दिया गया है, और जो फ़ौज को बुलाने की बात की जा रही है, ये भी एक तरह की हुकूमत को ब्लैक मेलिंग है। अब नवाज शरीफ ने जो हदायत जारी की कि तमाम तर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और उनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। 1 बजे ये इजलास होगा, शहबाज शरीफ लाहौर में है, और वीडियो लिंक पे इजलास होगा तमाम इत्तेहादियों का। सारी सूरत हाल उनके सामने रखी जाएगी। लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी हुकूमत कर चुकी सदर ममलकत के पास जो है वो कानून जो कि अदालती इख्तियारात, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियारात कम करने से मुताल्लिक है, वो सदर ममलकत के पास है। और मेरी इतला के मुताबिक अभी तक सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। वो कानूनी और आइनी माहिरीन से मशावरत कर रहे हैं, और अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने दस्तखत ना किए तो फिर इस बिल को वापस वो हुकूमत को भिजवा देंगे। हुकूमत दोबारा अगर भिजवाएगी तो विदिन 7 डेज़ अगर वो दस्तखत दोबारा नहीं करते तो फिर ये हुकूमत मुश्तरका इजलास में इस मामले को ले जाएगी, और मुश्तरका इजलास 10 अप्रैल को पहले ही जो है वो तलब हो चुका है, और इनके मुलतवी वो 10 अप्रैल तक हुआ है। और दूसरी जो कल की मीटिंग है उसमें इत्तेहादियों से ये राय ली जाएगी कि वो क्या चाहते हैं, और उनकी राय क्या है, तजावीज़ क्या है, सिफारशात क्या है, उसके नतीजे में आगे बढ़ा जाएगा। अब एक तरफ जो बात की गई है मुज़ाकरात की, और ख़ुद चीफ जस्टिस ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल बैठे, मुज़ाकरात करे, तो हम इनको कुछ वक्त दे देंगे, कुछ दिन दे देंगे, और अगर ये मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होते तो फिर जो है हम जो है वो आइनी तौर पर जो फैसला करेंगे। अब बात ये है, एक टकराव है, एक बुहरान है, एक शिद्दत है, एक बहुत ज़्यादा बेचैनी है, गैर यकीनी है पूरे मुल्क के अंदर कि हो क्या रहा है, मामला जा किधर रहे हैं, पिंडी क्या सोच रहा है, अपारा क्या सोच रहा है, और इमरान खान क्या सोच रहा है। ये सारे पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है, यानी कि दोनों जो सेशंस हैं सेनेट और कौमी असम्बली के वो चल रहे हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा,
کہ عوام کو کوئی فائدہ ہوگا، کیا انتخابات ہوں گے، اور اگر انتخابات ہوں گے تو پھر کیا ماحول بنے گا، ان انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے گا؟ کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے میں جیتا ہوا ہوں، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اگر ان حالات میں انتخاب ہوئے تو اس کا نتیجہ کون مانے گا؟ اگر عمران خان جیت گیا تو کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں رزلٹ مانیں گی؟ پھر ایک کرائسس ہوگا، پھر ایک بحرانی کیفیت ہوگی، ساتھ یہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان چور ڈاکو لوٹ کے لے گئے، فلاں لے گئے کے ساتھ، یورپین حکام کے ساتھ باضابطہ طور پر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، گزشتہ دنوں جو ملاقاتیں ہوئیں امریکی حکام کے ساتھ، یہ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اینڈ کمپنی، اسد عمر، کیا منت ترلے کیے، کیا ان سے مطالبہ کیا؟ کوئی اور یہ مطالبہ کرتا تو اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ کہا کہ آپ اس حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ انتخابات کروائے، اور جب آپ دباؤ ڈالیں گے امریکہ باضابطہ طور پر بیان جاری کرے، یورپین یونین بیان جاری کرے، یہ ان سے کہا گیا۔ انہوں نے ابھی تک اس کی حامی نہیں بھری، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بیان جاری کریں، وہی امریکہ جس کو یہ سازشی کہتے تھے، سائفر کی وجہ سے جو اس کے وہ ڈونلڈ لوو کے ساتھ کیا اس کو کون کون سے لقابات سے نہیں نوازا تھا عمران خان نے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ لابنگ فرم جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ہزاروں لاکھوں ڈالر میں ہائر کی گئی ہیں، ہم ان کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، یعنی کہ ان کے تلوے چاٹنے تک کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انتخاب ہو جائے ہم جیت جائیں گے اور پھر ہم آپ کے سارے مطالبات مانیں گے۔ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں جو ان کی باتیں مان لیں، اور اب غلامی کا توق خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، امریکی غلامی کا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی $8,000 $15,000 زلمے خلیلزاد اور امریکی اراکین کانگریس، یہ لابنگ کا سب کو پتہ نہیں چل رہا؟ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ پہ حملہ ہو، کہا جا رہا ہے کہ اب چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد ہو چکا، اب یہ ساری کی ساری باتیں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا وقت ہے۔